السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 318، پارہ نمبر 14، سورہ نحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا هَؤُلَاءِ۔ جس دن ہر امت دے وچوں شاہد اسی بنائیے، تینوں شاہد انہاں اُتے اے محبوب بنائیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ بھی کتاب اتاری ہر ایک چیز بتاوے ظاہر، اے ہدایت بشارت رحمت مسلم لوکاں خاطر۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اللہ عدل احسان کرندہ بے شک حکم چلاوے، رشتے داراں تائیں دیون داوی حکم سناوے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ نالے روکے بے حیائیوں بدیوں تے سرکشیوں، دیوے متاں آپ تانوں چولی پرو نصیحتوں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ عہد کرو جان نال خدا دے، او پورا عہد نبھاؤ۔ قسمانوں نہ ہرگز توڑو جدوں مضبوط بناؤ۔
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ رب نو بے شک اپنے اتے ضامن تساں بنایا، بے شک اللہ جانے عملوں جو جو تسی کمایا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس عورت دی مثل نہ ہو سوتر جس نے کتیا، بعد اس دی مضبوطی اس نو ٹکڑے کر کے سٹیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ۔ تسی بناؤ قسماں تائیں آپس وچ وسیلہ، کہ ایک ٹولا غلبہ پاوے دوجا تے کر ہیلا۔ انما یبلوکم اللہ بی، اس تھی رب تواڈے تائیں ہے بس کے آزماندا، یعنی رب تواڈے تائیں ہے اس تھی آزماندا۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ روز حشر دے آپ توانوں سب کچھ او بتلاوے، جس دے بارے وچ حیاتی جھگڑے تساں چلائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ۔ جے رب چاہندا آپ توانوں امت ایک بناندا، لیکن جس نو چاہوے آپے ہے اس نو گمراہندا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، نالے جس نو چاہوے اس نو آپ ہدایت دے وے۔
یعنی جس نو چاہے اس نو آپ ہدایت دے وے وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پوچھے جاسی خوب تو آتھوں روز حشر جان آیا ہر ایک عملوں وچ حیاتی جو جو تساں کمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا قسمتائی آپس دے وچ ہیلا نہیں بناؤ انج نہ ہووے بعد ثبوتوں قدموں تسیں ڈگمگاؤ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ رب دی راہوں روکن بدلے چکھنی پوے برائی بڑا عذاب تو انو آوے جدوں قیامت آئی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ویچو نہیں عہد اللہ دا تھوڑی قیمت کارے جے جانو تے پاس خدا دے بہتر لئی تمہارے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق جو کچھ کول تو اڈے آیا ہے مٹ جاون والا پر جو کول خدا دے ہے او باقی رہون والا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اجر انہاں دا لازم دے اور جنہ صبر کمائے اجر انہاں دا جیڑے انہاں او چنگے عمل کمائے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ عورت نے یا مرد کسے نے
नेकी जिसने पाती नाले होवे मोमिन उसनू दे पाक हयाती वाला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून बेशक अजर उन्हां दा देइए जिस विच कमी ना आए बदला नेक अमलां दा जेड़े उन्हां आप कमाए। सदकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अकाबरीन और जय्यद उलमा की पुरानी नायाब तकारीर और यूट्यूब पर पहली मरतबा कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी अशार में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमाएं।